এটা সুইমিং পুল। চলো ভাষা ঢিলা ଛାଡ଼ିଦେବେ ସିଧା ହେଇକି ଶୋଇଯିବ। ସବୁ ଆସନ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସବୁ ଆସନ ମନ ପୁରା ସ୍ଥିର ରହିବ। କୌଣସି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ମଣୁଛନ୍ତି ଭାରତର ଏକ ଯୋଗ ବାବଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା। ଏବେ 2014 ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣ ଜାତିସଂଘରେ ଏହି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଜୁନ୍ 21କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବର କଥା। ଭାରତକୁ ଆଉ गोटे उपरକୁ नवा एटा होचे कार्यक्रम आंतर्जातिक जोग दिवस। ये जोग दिवस पालन करा जायतिला 2014 मसीहा रे या को प्रस्ताव करा जायतिला आमर भारतर प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को द्वारा एवं जातिसंघ रे ता सर्वाधिक संख्या रे समर्थन पाई यह स्वीकृति पाई। किंतु आज सारा विश्व ये जोग दिवस को पालन करुच्ची अति उत्साहर सह एवं भारत विश्वगुरु होबार जो प्रारंभ यही जोग शिक्षा द्वारा ये जोग दिवस द्वारा हो जाइए। गोड़ सीधा रखु बंका कर भुजंगासन वक्रासन